बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज ढेरकी घोटकी के करीब इंतहाई दिलखराश ट्रेन हादसा हुआ जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 42 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं और 100 के करीब जख्मी हैं। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए दुआए मग़फ़रत और जो ज़ख्मी हुए उनके लिए दुआए सेहत। इतलात के मुताबिक बताया यही गया है कि सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस के तसादम के नतीजे में ये खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वफाकी वज़रा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी सब ने इज़हार अफसोस किया। ये वो मनाजिर हैं साइट के जब ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ और इसमें पाक अफवाज ने और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट में अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेलवे हम सब के इल्म में है कि हमारा एक कौमी इदारा है और ये गरीब की सवारी होती है। रेलवे एक आम लोअर मिडिल क्लास के लोग इसमें सफ़र करते हैं। इस तरह के वाक़यात का होना यकीनन तवज्जो तलब मामलात हैं। इसकी हम यही तवक्को करेंगे, जैसे आज फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं कौमी असम्बली में, जब ये मामला उठा क्योंकि अब कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो गया, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाएगी, तयन किया जाएगा कि क्या वजूहात बनी। चूँकि मीडिया में दिन भर इस पर आज बातचीत होती रही और मुख्तलिफ नुकात सामने आए कि जो ट्रैक है उसमें 13 मुकामात पे काम होना था, काम नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान रेलवे की सेफ्टी मैकेनिज़म्स हैं या जो भी सेफ्टी SOPs हैं उनकी जामे तहकीकात होनी चाहिए। मैं उम्मीद और तवक्को करेंगे कि इसकी तहकीकात होगी और जो ज़िम्मेदारान हैं, ये जो मुजरिमाना गफलत हुई है जिनकी वजह से और इतनी कीमतें जाने गई, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। आज कौमी असम्बली का जैसे मैंने इजलास की आपको बात की, तो जो कि रवां हफ्ते वफाकी बजट की भी आमद है और अब हम देखेंगे कि कौमी असम्बली और सेनेट जब ये ऐवान में बजट पेश होगा तो फोकल एरिया बन जाएंगे डिबेट के हवाले से। बजट जो कि ज़ाहिर सी बात है पूरे साल का एक तो दादो-शुमार का तखमीना होता है, दूसरा विजन होता है कि हुकूमत क्या सोच रखती है। इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से में इन दोनों नुकात पर गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी एक इन्फॉर्म डिबेट हो। और पहले भी जो मुआशी इशारियों के हवाले से बात हुई 3.9% उस पर अब तो इंटरनेशनली भी उसका तस्दीक हो रही है। जो अमेरिका का बड़ा मशहूर मैगजीन है फोर्ब्स, उन्होंने भी कहा है और कहा है कि पाकिस्तान कोविड में जहां अमेरिका और भारत की मईशतों पर भी काफ़ी मनफी असर पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी और जो इक्तसादी सिमत का तयन किया था उसकी बदौलत पाकिस्तान में जो मईशत है वो 4% पर ग्रो कर रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में हमें TV लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, उनकी मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब, मेंबर कौमी असम्बली हैं नून लीग से, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंदलीब साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपके थॉट्स चाहूँगा। ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, हम आके चल के इकोनॉमी पे बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ और आप लोगों की हुकूमत की भी ये ख्वाहिश होगी, इंटेंट होगी, जो हमारे इदारे हैं इनको दोबारा से खड़ा किया जाए। पाकिस्तान रेलवे, ये जो हादसा होते हैं, मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता। जो आज कौमी असम्बली हमने देखा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने दी कि किसके अदवार में कितने वाकयात हुए, इसका सद्देबाप कैसे मुमकिन है? मैं चाहूंगा इस पे पहले आप और आयशा साहब अपना जवाब दीजिएगा। प्लीज गो अहेड अंदलीब साहबा। जी, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है और बच्चे थे इसमें, ख़वातीन थीं, भाई थे, वालिद थे, बेटे थे। सो इसका जितना भी इस पे दुख का इज़हार और मज़म्मत की जाए उतना ही कम है। और इसकी बिल्कुल हम सब ज़िम्मेदार हैं, हुकूमत हैं तो हम बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं। और ये वाक़यात जो हैं ये बार बार होते हैं, ये भी आपने सही कहा। और इसकी वजह जो है अभी तो उस पर एक इंक्वायरी कर दी गई है ताकि सही वजह जो है उसकी तयन कर ली जाए। लेकिन जो अमूमी वजह है वो ये है, जो वो कि ट्रैक जो है वो बहुत कमज़ोर है। आपको पता है ये अंग्रेज़ों की वक्त के ट्रैक है, उसके बाद इसकी ना मुरम्मत की गई ना इसको ओवरहॉल किया गया। तो अब ये घोटकी में पहले भी जब ईदी साहब थे तो एक बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ था और ये इसकी ट्रैक की रीलेइंग की ज़रूरत है। और अच्छी बात जो है वो ये है कि इस दफ़ा ML1 जो कि एक बहुत ही
एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना का हुकूमतें जो होती हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड नहीं करती। एक तो पैसा बहुत लगता है और दूसरा जी ये कि ये 2026 या 2028 में बनेगा। तो हुकूमतों का नॉर्मली यही होता है कि जी आप तो 4-5 साल के लिए आते हैं तो आप ठीक। वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसीलिए पिछले 50 साल में डैम नहीं बने, तो इस दफ़ा हमने 2 बड़े डैम और 8 बाकी डैम बनाने का किया है, जो कि हमारी हुकूमत में शायद कंप्लीट ना हो लेकिन अगली जनरेशन में ठीक। ज़रूर कंप्लीट हो। इसी तरह ML1 जो है वो हमारी हुकूमत में शायद कंप्लीट ना हो लेकिन वो रहेगा। इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता वो हुकूमतें उसमें इन्वेस्ट करने में घबराती हैं। और इसीलिए रेलवेज़ का जो हाल है या PIA का जो हाल है, वो जो पिछले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने ख़ुद कहा था कि जी अगर कोई पाकिस्तान स्टील ख़रीद ले तो मैं PIA मुफ्त दे दूँगा। ठीक। तो इतना बुरे हाल में जब आप इदारों को यानी मुफ्त उनकी स्क्रैप वैल्यू भी ना हो, ठीक है, इस पे तो जरा फिर ये कमेंट ले हादसात लेते जो हैं आयशा होते साहबा हैं का, फिर आगे चलते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। जी अनफॉर्चुनेट है। आयशा साहबा, योर थॉट्स? अनफॉर्चुनेट है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया। आप क्या सजेस्ट करें कि इदारों की उसमें बहाली भी ज़रूर होनी चाहिए और तथहीर का अमल भी होना चाहिए कि जिनकी वजह से ये इस तरह के वाकयात सानियात होते हैं उनको करार वाकई सज़ा भी मिले। आप क्या कहेंगे आयशा साहबा? जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, दिल दुखाने वाला वाकया हुआ है और ये पहली दफा नहीं हुआ, बार बार हुए चले जा रहा है। और दिस इज, जैसे मैं तो दिल भर की ये कहूंगी कि अनपार्डनेबल है। इस तरह के वाकयात पे अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो हम किस तरह अपने लोगों को मुंह दिखाएंगे और ये कहेंगे कि आपकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको इस कदर बेतुके अंदाज में और इस कदर नाअहली से उसको निभा रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंटली ये वाकयात पेश हुए चले जा रहे हैं। ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना किसी की जवाबदेह होता है कोई इस बात पे, ना किसी के खिलाफ कोई एक्शन होता है और फिर सिर्फ खराब ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, पॉइंट ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक। जब ये बात वाज़ेह थी कि ये ट्रैक नहीं सस्टेन कर सकता है, इस तरह का ट्रैफिक, ये हादसा हो सकता है, तो फिर क्यों उस पे अलाउ किया गया? हमको वो जो 1300 लोग जितने भी आज असेंबली में बताया, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता ये दोनों ट्रेनों में मिला के शायद को 1300 से ज्यादा पैसेंजर सवार थे। तो हमें उनकी जानों को कोई अहमियत देनी नहीं चाहिए थी। इस तरह की मिसमैनेजमेंट और लैप्सेस क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? हमारे लोगों की क्या कोई जानों की कदरें नहीं हमारे सामने? ये देखें, हमें इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है। टॉलरेट किए चले जा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, वाकयात होते चले जा रहे हैं और बस इसी तरह जिंदगी गुजर रही है। ये कोई तरीका नहीं है। एक दूसरा, डेवलपमेंट पे हमने जिस तरह कटौतियां की हैं पिछले अरसे में, ये भी नतीजा है इनका। देखिए, जब रेलवे का बजट तकरीबन 2/3 कट जाता है तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस नहीं हो पाता। रेगुलर मेंटेनेंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इदारों की। ये चीज ऐसी नहीं है कि खास तौर पे किसी को बताई जाए। ये आपका रोजी रोटी होना चाहिए उस डिपार्टमेंट का कि आप मेंटेन करेंगे। इतने बड़े बड़े लैप्सेस हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये दिस इज वेरी रॉन्ग और इसमें मिसमैनेजमेंट है और इसका सदेबाब और इसका तदारक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आई एग्री विद यू। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, आप ये बेचारे किसी छोटे ब्यूरोक्रेट को इसका स्केपगोट ना बनाएं कि वो जो जूनियर ऑफिसर था उसने जाके नहीं देखा, या जो वो था। आप पूरी तरह Whosoever is responsible, जो भी इस पे रिस्पॉन्सिबल है, चाहे छोटा है बड़ा है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबल है, गलती होती है। मेरे साथ ही रहेगा। मैं अब थोड़ा सा चाहूंगा कि इकोनॉमी के हवाले से भी बात कर लूं। बहुत अच्छी और खुशी और तमानियत की बात है कि मुस्बत मुआशी इशारे आ रहे हैं। जैसे मैंने फोर्ब्स की रिपोर्ट का हवाला दिया
दलीप साहब, बजट भी आ रहा है, ज़ाहिर बात है ग्रोथ के हवाले से नंबर्स पे बहस भी हुई, हमने देखा जब आप लोगों ने कहा तो आयशा पाशा साहबा की जमात जो है वो उसको नहीं मान रही थी, इन्होंने भी सेमिनार किया, आप लोग भी इस पे, आप लोगों का भी जवाब आया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कौमी असम्बली में बजट पेश होगा, हम तवक्को करें कि एक अच्छी इन्फॉर्म डिबेट होगी, सजेशंस आएंगी और इकोनॉमी के हवाले से जो वे फॉरवर्ड होगा उसमें जो पीपल सेंट्रिक वो होगा, क्योंकि हर जो बजट आता है उस पर हमने देखा है कि जो हुकूमत वक्त होती है वो कहती है अवाम दोस्त है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ होती है कहती है अवाम मुखालिफ है। क्या कहेंगे अब इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? जो मुस्बत मुआशी इशारे हैं उसको ट्रांसलेट करना है अवाम के लिए रिलीफ के हवाले से, अवाम के लिए महंगाई से बचाव के हवाले से। अंदलीप साहबा, देखिए, पहले मैं तो थोड़ा कमेंट ज़रूर करूंगी कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और कोई इस पे पनिश नहीं होती। तो वाकई क्योंकि 2013 से लेके 2018 तक जो स्टैट्स हैं वो शो करते हैं कि जब इनके ख्वाजा साद रफीक साहब थे तो 732 हादसे हुए थे और किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। और उसकी जो मेंटेनेंस है और उसकी जो रिप्लेसमेंट है ट्रैक की, जिसकी वजह से हो रहा था, उस पर बिल्कुल कोई स्पेंडिंग नहीं हुई, बल्कि इन्होंने एक ऑरेंज ट्रेन बना ली जिस पे हमें यही एतराज़ था कि अगर आप 300 अरब रुपया इस पे लगा रहे हैं तो आप जो ट्रैक्स हैं वो ठीक करें। और वो देख लें, ऑरेंज ट्रेन आज बिल्कुल बेकार, वहाँ 2.5 लाख बंदा इधर से उधर जा रहा है। ये जो सारा ट्रैक है जिस पे अब 6.8 बिलियन हम लगा रहे हैं, इसकी अगर इन्होंने पहले किया होता, क्योंकि ये तो 3 दफ़ा हुकूमत में आ चुके हैं, तो चले कि ये एक दफ़ा ही कर लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमी का तो वाकई जो है इस वक्त, आज मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी, फोर्ब्स की भी पढ़ रही थी, IMF की भी पढ़ रही थी, और आज मेरे जितने भी पिछले 4 दिन से मैं जा रही हूँ, तो शुरू में उन्होंने PMLN वालों ने, पीपल्स पार्टी वाले ने कहा जी ये फिगर्स सही नहीं है, ये वो। अब वो मान गए हैं सारे, आज भी सब मान गए थे कि हाँ जी फिगर्स ठीक हैं, क्योंकि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% बढ़ी है, आपकी सर्विसेज 4.4% बढ़ी है, आपकी जो है एग्रीकल्चर वो 2.8% बढ़ी है। तो और बाकी भी सारे जो हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देखें, ट्रैक्टर्स पे 56% सेल्स इंक्रीज हुई है, गाड़ियों की। अब इसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है मैम, सवाल ये तो था। वो तो आ जाता है, वो तो मेरी बात सुन लेना। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जी चलें आपके नंबर्स तो चलें, मान लिया ग्रोथ होगी, लेकिन ये अवाम तक नहीं पहुंची। तो सही कह रहे हैं, अभी तक अवाम तक ठीक है, महंगाई है, और ये भी आपको पता है कि ग्लोबल महंगाई है जी, हमने इस महंगाई को कम करना है, बिल्कुल हमें भी पता है। और इस महंगाई में पहले 11% थी, अब 10% हो गई है, और ये तमाम इशारे भी ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले साल 7 और 8% के इधर ऊपर हो जाएगी, और फिर 5 और 6% पे आ जाएगी। जहाँ तक इन्फॉर्म डिबेट का ताल्लुक है, बिल्कुल इन्फॉर्म डिबेट होती है और होनी भी चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो तो सामने होते हैं। ठीक, अब अगर आप जो इस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑथेंटिकेट किए हैं, लोकल आपका जो PBS है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे होता था, और इस वजह से हमेशा जो फिगर्स आते थे उस पर शक होता था कि फज्ड हैं, ये अब निकाल दिया गया है ठीक, फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्लानिंग नीचे। के पास सो चला गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसको जो सस्पिशन होता था कि जी ये बढ़ा चढ़ा के 4% कह रहे हैं, वो उनको वो बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए अब जो डिबेट होगी वो बड़ी इन्फॉर्म डिबेट होगी, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड ग्रोथ है, डिबेट ये को जरा बढ़ाते इम्पोर्ट लेड डेट लेड ग्रोथ नहीं है, नहीं है जो जैसे जो आप कि लोग पिछली गवर्नमेंट्स की थी, जो और सस्टेनेबल नहीं थी। ओके, तो इस पे बहुत अच्छी डिबेट होगी। जी आयशा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है आप लोगों के लिए प्री बजट सेमिनार है, अब बजट आ रहा है, क्या आपकी सजेशंस होंगी? आप कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की भी मेंबर हैं, कैसे इस ग्रोथ रेट को, कि अब नंबर्स पे बहस पे नहीं पड़ते, अब तो ज़ाहिर बात है उस पे तो जैसे उसकी तो कबूलियत हो रही है नेशनली इंटरनेशनली, इसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है और कैसे इस्तेकाम की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या वे फॉरवर्ड है, आपकी क्या तजवीज़ होंगी? जी, इम्पोर्टेंट एरिया है। तो सिर्फ एक छोटा सी बात, क्योंकि दलीप साहिबा ने ऑलरेडी रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में कह दी
میں تھوڑا سا ان کا پرسپیکٹو ٹھیک کر دوں. دیکھیے اب جو 2018 سے لے کے ابھی تک 427 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. ML1 کا جو سائنڈ اگریمنٹ تھا چائنا کے ساتھ وہ 2017 تک ہو چکا تھا. ML1 میں ٹیکنیکل ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا تھا. 3 سال میں کوئی ایکشن نہیں لیا. اور PMLN کا بجٹ جو ڈیولپمنٹ کا تھا ریلوے کا وہ 43 بلین تھا جو کہ PTI گورنمنٹ نے 16 بلین کم کر دیا. تو ذرا پرسپیکٹو صحیح رکھیے, فیکٹس اینڈ فگرس کو بھی ذرا سامنے رکھیں آرگیومنٹ کرنے کے لیے, تو میں اپریشیٹ کروں گی. دوسری بات یہ اورنج لائن پروونشل سبجیکٹ, وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, ریلوے از اے فیڈرل سبجیکٹ, تو اس کو نہ ملائیں بہتر ان کے لیے یہی ہوگا. اس لیے ڈبیٹ کو الگ طرف لے جاتے ہیں, اسی لیے صحیح ایکشن 3 سال میں کر نہیں پا رہے ہیں یہ لوگ. اچھا اب آتے ہیں اکانومی کی طرف. دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکانومی کووڈ کے بعد, کووڈ میں پچھلے سال بہت نقصان, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے نقصان ہوا. ان کا خیال ہی انہوں نے اسٹیٹسٹکس یہ دیے ہیں کہ اکانومی سکڑی ہے 0.5% سے. جی. اور ہمارا اپنا خیال یہ ہے, انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم نے خود بھی اکانومسٹ ہوں, میں نے دیکھا ہے پالیٹکس اکنامکس میں کبھی بھی نہیں لانا چاہتی ہوں, تو میں جو بات کہوں گی وہ ابو بورڈ ہوگی. دیکھیے ہوا یہ کہ کووڈ سے پہلے بھی اکانومی اچھا نہیں پرفارم کر رہی تھی, یہ ہم سب جانتے ہیں. کہ گروتھ ریٹ کس طرح 5.5% سے 2% پہ گر گیا, یہ کووڈ سے پہلے کی بات تھی. اور کووڈ نے آ کے مزید ایکسیلریٹ کر دیا جو کنٹریکشن تھا. ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پچھلے سال گورنمنٹ نے جو کنٹریکشن اکانومی کا وہ انڈر اسٹیٹ کیا تھا. اچھا. یہ دکھانے کے لیے کہ اکانومی اتنی بری طرح متاثر نہیں ہو, ہم نے بہت اچھی طرح مینج کر لیا یہ کرائسس کووڈ کو, تو انڈر اسٹیٹمنٹ ہوا, اصل میں اکانومی زیادہ سکڑی تھی. تو اب جو یہ گروتھ بتا رہے ہیں 3% کی, میں تو 3.9% آئی ایم ولنگ ٹو بائی دوز نمبرز, لیکن جو ایکسٹینٹ آف ریکوری ہے وہ ظاہر ہے اتنا نہیں ہے جتنا گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے. اوکے, یہ تو آپ کا نقطہ نظر آ گیا. اب میں چاہوں گا کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے 2021-22 کا جو بجٹ ہے؟ دیکھیے بجٹ پہ بالکل کلیئر ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ بالکل کلیئر بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں جو اکانومی کا حشر ہوا ہے, اب ہمیں فوکس بدلنا ہے. کنٹریکشن کر کر کے اکانومی کو ہم نے بالکل ریسیشن میں ڈال دیا. بجٹ ہمیں گروتھ اورینٹڈ لانا ہے, جس میں ریلیف ہو, جس میں گروتھ ہو. یہ بات ان کے اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے. تو بجٹ اصل میں آنا ہی ایسا چاہیے جو ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو کے ساتھ جسے کہنے کے ان لائن وتھ از اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. اب یہ لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے, یہ ہے اس میں بڑا کوشچن مارک. ٹھیک ہے. ہم نے جو گورنمنٹ نے کیبنٹ نے پچھلے دنوں میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر اپروو کیا ہے, وہ تو نہیں لگ رہا ہے فائنانس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سے ان لائن. جو اپروول دی ہے اس میں تو تھوڑا PSDP ضرور بڑھایا ہے, لیکن جو ٹیکسیشن میجرز وغیرہ لے کر آ رہے ہیں اس میں اکانومی گروتھ کی طرف نہیں جاتی نظر آ رہی. اوکے. یعنی جو فیڈرل فائنانس منسٹر نے خود چاہ رہے ہیں جس طرح لے جانا اکانومی کو اور بجٹ جس طرح لانا چاہ رہے ہیں, وہ گورنمنٹ نے ابھی تک جو کیبنٹ نے اپروو کیا وہ اس کی لائن میں ہمیں نظر اب یہ دیکھیں, اب کل پھر دوبارہ اجلاس ہونے جا رہا ہے کیبنٹ کا, اس میں اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے. اندلیب صاحب میں آپ سے زیادہ چاہوں گا, ظاہر بات ہے یہ انہوں نے اپنا ایک پرسپیکٹو پیش کیا, آپ نے بھی کہا کہ اب فوکس جو ہے, اور خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ مہنگائی ہے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی. اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کنزیومرز کو, آج بھی میں اخبارات میں پڑھ رہا تھا, کس طرح سلیبز بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو اس میں ریلیف ملے. خوشائن پہلو یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا, اور جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وزیر خزانہ صاحب کی کہ بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا اور تنخواہوں میں بھی ریلیف دیا جائے گا, اضافہ کیا جائے گا. ان لائنز پہ ظاہر بات ہے آپ لوگ کچھ بتائیں گی, آپ ان سائٹ یہی تھنکنگ پائی جاتی ہے حکومتی سرکلز میں, اور جو میڈیم ٹرم بجٹ پیپر جیسے جس پلان کی بات کری ہیں عائشہ پاشا صاحب, اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گی؟ سو عائشہ نے کوٹ کیا ہے ترین صاحب کو, تو میں ان کے میاں جو حفیظ پاشا صاحب ہیں ان کی کتاب کو کوٹ کرتی ہوں. انہوں نے گروتھ اینڈ انیکوالٹی والی کتاب لکھی ہے, بڑا اچھا لکھتے ہیں وہ, تو ہم جیسے لوگ بھی پڑھتے ہیں. انہوں نے اس میں کہا کہ یہ جو 5.8% انہوں نے 4 سال میں دکھایا ہے, 5 سال میں
नून लीग की हुकूमत ने, वो सिग्निफिकेंटली ओवरस्टेटेड था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह डेट ट्रैप और डच डिजीज़ डाल के असल में कोई 3.5% थी ये ग्रोथ। तो आई मीन ये तो घर का मामला है इनके, और लिखी हुई है किताब, उसमें से कोट कर लें कि उन्होंने खुद कहा, दीज वर हिज वर्ड्स, सिग्निफिकेंटली ओवरस्टेटेड। ये नहीं कि कोई वो 4.8% था तो उन्होंने 5% कह दिया, सिग्निफिकेंटली, यानी कि काफ़ी बड़ा झूठ बोला था इन्होंने। तो ये तो स्टेटेड है इनकी अपनी किताब में। तो दूसरी बात ये जहाँ तक है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी हमारे रिलीफ, देखिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थी इस वक्त, अगर दुनिया में फोर्ब्स क्या, ब्लूमबर्ग क्या, सब मान रहे हैं कि इंडिया और यूएसए से बेहतर हमने कोरोना मैनेजमेंट किया, और इंडिया और यूएसए से बेहतर हमारी ग्रोथ और पॉलिसीज हैं। जो आपने फोर्ब्स के आर्टिकल का जिक्र किया है, उसमें उन्होंने एक एक चीज, डेट, उन्होंने कहा डेट भी नहीं बढ़ा, ये भी उन्होंने एक एक फिगर दिया हुआ है। तो जहां फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है, मैं आई कैन डू अ होल प्रोग्राम ऑन दैट आर्टिकल, लेकिन ये आर्टिकल इनके ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और अगर ये फील करते हैं कि फोर्ब्स झूठ बोल रहा है, तो इनको चाहिए कि उनको लेटर लिखें और उनको सू करें। ठीक। अच्छा, जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो देखें कहां पहुंच गई ऑयल प्राइसेस, $70 पे। हमने 4 दफा 2 महीने में नहीं बढ़ाई, बिजली की कीमत भी अभी नहीं बढ़ाई, और कोशिश कर रहे हैं कि ना बढ़ाएं। और बिजली की कीमत, ये बैठी हुई है, इनसे पूछ लें, कैपेसिटी पेमेंट्स, यानी आपकी कैपेसिटी है, आपको चाहिए 24,000 मेगावाट और इस्तेमाल 19,000 हो रही है, और आप 50,000 बना के फिक्स कर जाएं कि चाहे आप 1 मेगावाट यूज करें, चाहे, लेकिन आप 50 के देंगे। तो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो तो, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट है, ये तो पूरी कौम को अगले 20 साल गिरवी रख के गए हैं, ये साइन करके गए हैं। वो बिजली घर जो तेल पे चलते हैं, वो बिजली घर जिनको आपने अगले 20 साल, चाहे आप इस्तेमाल करें ना करें, आपने उन पे कर्जा देना है, रेंट देना है, लोगों पे। इसका जवाब दे दे आयशा साहबा, ये बहुत अजीब किस्म के मुआहदात किए थे, इन्होंने क्यों नहीं रीनेगोशिएट किया? ये जो कैपेसिटी पेमेंट वाली बात है, हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं उनसे, हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, ये तो हमारे साइन किए हुए नहीं है। ठीक है, ये तो इस पे जवाब, इसके कि जी, इस पे जवाब ले लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन पे जिस पे सारे लॉसेस होते हैं, ये बहुत अहम नुकता है, स्पेंड करें। जैसे मैंने कहा, ट्रेनों पे आपको ट्रैक्स पे स्पेंड करना चाहिए था, आपने ऑरेंज ट्रेन पे कर दिया। इसका जवाब आ गया था। जी आयशा साहब, आप इस हवाले से बताएगा, ये जो बिजली के मुआहदात है, जो कैपेसिटी पेमेंट है, ये बड़ा एक अजीब सा मुआहदा हो गया था, इससे हम कंज्यूमर काफी रिसीविंग एंड पे हैं, ये ओवरसाइट हो गया, क्या वजह बनी, क्या इसकी वजह? ओवरसाइट तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर बात है नेगोशिएटेड सेटलमेंट होता है, लेकिन इससे तो हमारा जो गर्दिशी कर्जा है, जो बेसिक वजह है महंगाई की, वो बढ़ रहा है। आयशा साहबा, अच्छा देखिए, मैं आपकी बात से जरूर जवाब दूंगी। मैं उससे पहले अंजलीप साहिबा, वही मेरे हस्बैंड डॉक्टर फीस पाशा को कोट कर रही हैं कि बहुत ऑथेंटिक इकोनॉमिस्ट है, थैंक यू, ये उनकी बात है। मगर अगर उन्होंने ये पुरानी किताब की जगह नई किताब का भी हवाला दे देती, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वही कहा है जो मैंने कहा है कि आपने पिछली दफा अंडर स्टेट किया पिछली इकोनॉमी के डिक्लाइन को। और ये अंजलीप साहिबा अगर पुरानी किताबें पढ़ती हैं तो लेटेस्ट भी पढ़ लें, उन्होंने चले, अच्छी बात है, उनकी भी इंफॉर्मेशन बेस जरा सा बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही है। देखिए, अदाद और शुमार जो है, मैं प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता अंजलीप साहिबा है या नहीं है। मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ, मैं इकोनॉमी पे पॉलिटिक्स नहीं रखना चाहती। देखिए, अदाद और शुमार जो आपने बताए हैं अभी अंजलीप साहिबा ने कि डेट की बढ़ाई नहीं हुई है, नॉट ऑल दैट, सर बेसिक नंबर जाके चेक कर लीजिए, उसके बाद आके कोट करें तो मुनासिब होगा। नंबर ठीक नहीं थे आपके। कैपेसिटी पेमेंट जरा जो आप आईपीपी से बता दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट के जी, आपने जो बात की है ये आईपीपी, देखिए पॉइंट ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो अजम्पशन थी, उस वक्त हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किए, इकोनॉमी बढ़ रही थी, हो ये रहा था कि कंजम्पशन इंक्रीज कर रही थी, लोगों की जो डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ रही थी, और 8% ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड से ये कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। इकोनॉमी जब बढ़ती है, अच्छा रीजनेबल प्राइस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अफोर्डेबल मैम होना चाहिए ना बिजली को, कंजम्पशन बढ़नी होती है। तो पॉइंट ये थी, अगर ये
डिमांड उसी तरह बढ़ती रहती तो कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी पेमेंट नहीं होता। हुआ क्या कि इतनी बुरी तरह आटे के साथ ही इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, इतनी ज्यादा अनरीजनेबल प्राइस टैरिफ बढ़ गए पावर के कि लोगों ने अपनी डिमांड ही कॉन्ट्रैक्ट कर दी। जो लोग एसी चला रहे थे घर में उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहबा, आपका भी बयान आ गया। मेरा चूंकि इस सेक्शन का वक्त खत्म हो जा रहा है, सेगमेंट का, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहबा, अंदलीब अब्बास साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम ये डिबेट व्यूअर्स करते रहेंगे। अब पूरा वीक हम इकोनॉमी पे बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेंगे क्योंकि बजट आना है, उसके बाद हम इंतखाबी इस्लाहत पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रही, छोटा सा वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे सेनेटर फैसल जावेद साहब से, जो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे इंतखाबी इस्लाहात जो PTI की हुकूमत करना चाह रही है, इलेक्शन में शफाफियत के हवाले से, मुआशी इशारिये जो मुस्बत दिखाई दे रहे हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकालने का। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज हमने देखा वफाकी वज़रा की इलेक्शन हुकाम से मुलाकात हुई और इलेक्शन के हवाले से जो नए खदोखाल हैं उन पर बातचीत हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में आप लोग चाह रहे हैं कि अब जो 2023 का इंशाल्लाह इलेक्शन होने जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इस्तेमाल में लाया जाए, फिर इंटरनेट वोटिंग और सबसे अहम समुंदर पार पाकिस्तानियों को हक रायदही देना। कितनी सर इसमें ऑन बोर्ड है अपोजिशन? क्योंकि आज भी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, बाबर अवान साहब कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि अपोजिशन को इस हवाले से इंगेज किया जाए। मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि दूसरी तरफ नून लीग के जो मेंबर कौमी असम्बली है मोहसिन राजा साहब, उन्होंने जो सदारती ऑर्डिनेंस हैं EVM और समुंदरवार पाकिस्तानियों को हक राय देने के हवाले से, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो ये जो एक गैप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, ज़ाहिर बात इलेक्शन में जाने के लिए आपको एक पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत होती है, इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है फैसल जावेद साहब? सबसे पहले तो इलेक्शन रिफॉर्म्स जरूरी क्यों हैं जी। नंबर 1, 1970 के बाद आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें शोर शराबा ना हुआ हो, जिसमें धांधली के एलिगेशंस ना लगे हों और जिसको किसी पार्टी ने तस्लीम किया हो। सारे इलेक्शन ऐसे गए हैं जिनमें मसले मसाइल थे और वो इस वजह से थे कि सिस्टम जो है हमारा है वो शफाफ नहीं है। अब उसको शफाफ करना अवलीन मकसद ये है कि उसको शफाफ किया जाए और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि पूरी दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है 21वीं सदी, और पाकिस्तान जो है उसको अब चले जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, और जिसपे हमने डिटेल में हम प्रेजेंटेशन देने को भी तैयार है, उनको बुलाते भी हैं हम। और दूसरी चीज ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है उस पर राइट मिलना चाहिए वोट का। तो ये दो बुनियादी जो हैं चीजें हैं। अच्छा, ऑपोजिशन क्या करती है? हर अवामी मुफाद की जो लेजिस्लेशन है, हर, अभी आपने कहा ना उन्होंने चैलेंज कर दिया और ये कर रहे हैं क्योंकि ये अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन है, वो बार्गेन करना चाहते हैं हर चीज पे। किस चीज के साथ? इस चीज के साथ वो ये लेके आते हैं बार बार, जब हम अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन लाते हैं वो बार्गेन करना चाहते हैं। किस चीज का डॉक्यूमेंट है आपके हाथ में, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। 34 शिकें उनकी मर्जी की कर दे तब्दील, तो वो हर चीज में वोट देने को तैयार है। हम उन्हें कहते हैं कि देखें इस चीज को एक साइड पे करें, अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन पे आप उस चीज को देखें और फिर फैसला करें। लेकिन बहरहाल हमारी अभी भी कोशिश यही है कि अपोजिशन जो है वो होश के नाखून ले और वो आके इलेक्शन रिफॉर्म्स जो कि सब पार्टीज के लिए हैं, ये कोई PTI के लिए नहीं है,
یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے, تمام جو پارٹیز جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گی ان کے لیے ہیں. اس لیے وہ آ کے دیکھے, الیکشن ریفارمز کو دیکھے, جو ترامیم ہے وہ پروپوز کرے, اور مل بیٹھ کے ہم اس قانون سازی کی طرف جائیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف جائیں, تاکہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو, جیتنے والا بڑی خوشی سے یہ بات کر سکے کہ وہ میرٹ پہ جیتا ہے, اور ہارنے والا گریسفلی اپنی شکست قبول کرے. اور دوسرا, اوورسیز پاکستانیز جو کہ پاکستان کا اثاثہ ہیں, جو کہ پاکستان کو چلا رہے ہیں, جو ریکارڈ ریمیٹنسز وہ بھیجتے ہیں پاکستان, اور جن کی اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ریمیٹنسز ہمارے دور میں, وہ پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں. ان کا خیال رکھے اور ان کو حق دینے میں ہماری مدد کرے کہ وہ بھی ووٹنگ رائٹ ان کو ملے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا, میں چاہوں گا سیٹر صاحب ضرور بتائے گا کہ یہ جو ڈاکومنٹ آپ کے تھا, یہ میرے خیال میں وہ جو مجوزہ نیب کے بل میں ترمیم سجیسٹ کی گئی تھی اپوزیشن, اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے. ہم نے ابھی دیکھا حال ہی میں حکومت اور اپوزیشن ایٹ دا سینٹ لیول, آپ بھی اب ماشاءاللہ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں, آپ کو مبارکباد, قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے چیئرمین. وہاں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ پائی گئی تھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے, بلکہ اپوزیشن کے درمیان کچھ ذرا تلخیاں تھیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. کیا وجہ ہے, کیا پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے کہ اس ایشو پہ, کیونکہ اپوزیشن کا بھی یہ ایشو ہے, جیسے آپ نے کہا 1970 کے بعد جو بھی الیکشن ہارا انہوں نے نتائج کو قبول نہیں کیا, کیا پولیٹیکل ول جو ہے وہ پائی جاتی ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے, اور یہ جو مینیپولیشن کا ایک نقطہ آتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ جی وہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا, اس کو مینیپولیٹ کر لیا تھا, تو ہم اس لیے ای وی ایمز اور ٹیکنالوجی پہ نہیں کہ یہ ایزیلی ہیک ہو سکتی, مینیپولیٹ ہو سکتی ہے. ان نکات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بالکل ایک غلط قسم کی ان کی پیچ ہے, کیونکہ بغیر دھاندلی کے یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. ان کا پرابلم یہ ہے, یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ الیکشن کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, تاکہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ جاری رہے. اب ہم نے شفافیت کی طرف جانا ہے, اور یہ میرٹ سسٹم ہے اکراس دا بورڈ سب کے لیے. مسئلہ کیا ہے, انہوں نے, ہم نے جب 2013 کے الیکشن کے بعد ہم نے جب آواز اٹھائی, ہم نے ویسے ہی نہیں اٹھائی, ہم نے 4 حلقے آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ 4 حلقے کھول دیں, اور انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. بعد میں جب ہم نے پروٹیسٹ کی اور اس کے بعد جب 4 حلقے کھلے تو وہ چاروں میں دھاندلی نکل آئی. انہوں نے کیا کیا, اچھا ہم نے تو ڈاکومنٹس دیے, ایویڈنس دیے, ساری چیزیں گئیں, ہم نے ہر فورم پر ہم گئے, الیکشن کمیشن, عدالتوں میں ہم گئے, پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی, سڑکوں پر ہم آئے, سارے فورمز ہم نے آزمائے. انہوں نے ایک حلقے میں پٹیشن تک نہیں کی, اپیل تک نہیں کی, اور یہ صرف اس چیز کو ہوا بنا کے انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. لیکن انہوں نے شور شرابہ ڈالا دھاندلی کا. ہم کہتے ہیں بھائی اب آ جاؤ, بیٹھ کر ہم جو لیجسلیشن ہے ریفارمز, الیکشن ریفارمز کے اوپر, اس میں آ کے بیٹھے تو صحیح نا. آپ بتائیں ان کو اعتراض کیا, وہ آ کے ہمیں بتائے تاکہ ہم اس کو دور کر سکیں. لیکن یہ مقصد نہیں ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ الیکشن کا جو سسٹم ہے وہ شفاف نہ ہو, یہ اپوزیشن کا مقصد. جی فیصل صاحب, پھر سوال یہ ہے, آپ مکالمے کے لیے تیار ہیں, آپ اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں, ہر حکومتی فورم پہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, قائمہ کمیٹی موجود ہے. سوال یہ کہ پھر یہ آرڈیننس ایشوز کرنے کی کیوں کر ضرورت پیش آئی جب آپ اس پہ قانون سازی چاہتے ہیں, ای وی ایمز اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے, ہمیں بارہا دفعہ بلاتے ہیں, بارہا دفعہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں. اب ہم چیزوں کو ہوا میں تو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہم نے پریکٹیکلی کام بھی کر کے دکھانا ہے, ہم صرف باتیں ہی تو نہیں کرتے نا. اب جب یہ بیٹھنے کو ہمارے ساتھ تیار نہیں ہے, جب چیزیں کرنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے ہم نے قانون سازی تو کرنی ہے. اب ہم ان سے ابھی بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, دیکھیں الیکشن ریفارمز کو, اور آ کر اپنا حصہ ڈالیں اس میں. اور یہ ان کے بھی بھلے کی بات ہے, یہ سب کے بھلے کی بات ہے, کیونکہ یہ کراس دا بورڈ جو ہے اپلائی کرے گی سسٹم. اور دوسری بات جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی اکانومی کے اوپر, دیکھیے اس وقت اپوزیشن کو جو بھی ہم چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہیں وہ کامیاب ہوں. ان کو ڈر یہ ہے کہ عمران خان کامیاب ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے فوربس کی یہ دیکھے, یہ لیٹسٹ آیا ہے فوربس نے, فوربس نے کہا ہے کہ پاکستان کی, انہوں نے تعریف کی ہے کہ پاکستان کامیاب ہوا ہے اکانومی کو ریوائیو کرنے میں باوجود کرونا کے. اور دنیا کے کئی ممالک جو ہیں کرونا میں جہاں ان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے, وہاں پاکستان کی اکانومی تیزی سے اوپر جا رہی ہے. نمبر 1.
نمبر 2 میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو زراعت کے اوپر ترقی ہوئی ہے، ایگریکلچر کے اندر جو گروتھ ہوئی ہے، وہ فینومینل گروتھ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اسی کے اب عام آدمی تک اثرات جائیں گے۔ وہ ہماری گندم جو ہے وہ 8.1%، ہماری جو چاول ہے 3.6% اوپر گروتھ ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ہماری جو مکئی ہے 7.4% اوپر گئی ہے، جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اوورال ہماری جو جی ڈی پی 4% پہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ ریزروز کا چارٹ ہے جی، یہ اب آپ دیکھیں 2018 میں ہم صرف $9.7 بلین پہ، یہ اوپر جا چکے ہمارے ریزروز $15.8 بلین پہ یہ جا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ہمارا یہ والا جو چارٹ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں جو ڈالر کتنے ملک میں آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں اس کی سچویشن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں، جب ہم حکومت میں آئے تو یہ تقریباً $20 ارب کا پاکستان کو اس میں نقصان ہو رہا تھا۔ پچھلے 10-11 مہینوں سے ہم یہ نفع میں لے کر چلے گئے، نفع میں سرپلس میں چلا گیا جسے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہماری ریمیٹنسز، آپ جو بھی بات کرے تھے اوورسیز کی ریمیٹنسز، دیکھیں ہمارے 2011 میں کدھر تھی اور اب ریکارڈ ان میں اضافہ ہو گیا ہے 2021 میں، ہم اس میں اوپر چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی چیزیں بھی چلے تھے، جہاں ہم نے گروتھ ریٹ کی بات کی ہے، دیکھیں گروتھ ریٹ کے اندر 3 میجر فیکٹرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ایک ہماری انڈسٹری، 1960s کے بعد پہلی دفعہ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر 2 ہماری ایگریکلچر، اور نمبر 3 ہماری سروسز نے اس کے اندر اس پہ فیصل جاوید صاحب یہ آپ نے چارٹس بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے، ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا پاکستان میں، ان لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ چارٹ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ایگریکلچر میں 2.8% اوورال گروتھ ہے، انڈسٹری میں 3.6% ہم اوپر گئے ہیں، اور سروسز سیکٹر میں 4.4% ہماری گروتھ ہوئی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں ہماری 9% ہم اوپر گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فیکٹرز دیکھ کے اپوزیشن ہماری ہر چیز پہ اعتراض کرے گی، چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہوں، چاہے وہ جو آج جب دنیا تعریف کر رہی ہے پاکستان کی۔ اچھا اس کا ہوگا کیا اثر؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ نے میجر چیزیں، بڑی بڑی چیزیں کنٹرول کر لی ہیں اور مشکل ٹائم سے آپ نکلے ہیں، اب اس کا عام آدمی تک اثر جائے گا۔ وہ سوال میرا یہی تھا۔ نمبر 1 چیز ہے کچن چلنا، لوگوں کا کچن چلنا۔ اب اس میں مہنگائی میں نیچے ہم جائیں گے، آہستہ آہستہ مہنگائی کم ہوتی جائے گی، اور ساتھ ہی میں جو دوسری چیز ہو رہی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اسی بجٹ کے اندر بھی، کہ پنجاب پورا، خیبر پختونخوا تو ہو گیا، پنجاب پورے میں ہر شہری کے پاس یہ سہولت میسر ہوگی کہ 10 لاکھ روپیہ سالانہ علاج کا خرچہ جو ہے وہ حکومت دے گی، ہیلتھ کارڈ پورے پنجاب کو مل جائے گا اس سال کے آخر میں۔ ساتھ احساس پروگرام، جس کو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دنیا میں ورلڈ بینک نے 3,333 پروگرامز اٹھائے اور ان کو دیکھا، اور پاکستان کا جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے وہ دنیا میں 4تھے نمبر پر آیا ہے۔ تو جو غریب سے غریب کا خیال رکھنے والی بات ہے، وہ آپ احساس پروگرام میں آپ نے دیکھا پاکستان کی ایک فینومینل سکسس ہوئی ہے۔ انوائرمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پاکستان کو ہوسٹ کرنے کو ملا، میزبانی پاکستان کو اعزاز ملا کہ اس کی میزبانی کرے، تو ہم نے بلین ٹری 2 ارب درخت لگا چکے ہیں، 9 ارب درخت اور لگانے ہیں، تو 11 ارب درخت لگائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو یو این کے کلائمیٹ گولز تھے وہ ہم نے 10 سال پہلے ہی وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا، ڈیڈ لائن سے پہلے۔ تو پاکستان ہر لحاظ سے آگے جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن کو یہی تو مسئلہ ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ، بہت آپ کو شکریہ کہ آپ نے وائٹل اعداد و شمار ویورز کے ساتھ شیئر کیے۔ سینیٹر فیصل جاوید صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی ملک کی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، اور جو ملک میں اکنامکلی ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے، ہم امید کریں گے کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ ایک عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ انتخابی بہتر معیشت ہے ویورز اینڈ میں چلتے چلتے، لیکن اگر سیاست میں بھی مکالمہ اور اچھا ماحول ہو جائے تو یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اور جو دیگر ایشوز ہیں، جو سلیکٹیو مسائل ہیں، ان کے حل میں پیش رفت ہوگی۔ آج کا یہ شو تھا۔ یہ بھی ایک اور اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے جو انفیکشن ریٹ ہے، پوزیٹیوٹی ریٹ میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور پورے ملک میں 3% رہ گیا، اور آج ملک بھر میں جو سکولز ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں، بحال ہو گئے ہیں۔ سو دیز آر گڈ نیوز۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتے رہیں گے۔ پروگرام سچ کے ساتھ میں گفتگو کیسے لگی، فیس بک اور ٹویٹر اپنی رائے سے نوازی گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔